الله ورعاه والله له بنوره وتعاقب في حياته وكذلك تعظيم احترام جميع الحاضرين اجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini beliau mengajak kita semua, para jamaah-jamaah, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah. Di mana kita tahu nikmatnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap mensyukuri nikmat Allah ketika mengucapkan alhamdulillah yang pertama. Ketika mengucapkan alhamdulillah yang kedua dapat pahala yang kedua. Yang dahsyatnya yang ketiga mengucapkan alhamdulillah yaitu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya memuji Allah. Dan yang kedua beliau memulai yang kedua dengan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tentunya kita ingin syafaat beliau kelak di akhirat kelak, tentunya kita ingin bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberi hormat tentunya kepada para tuan rumah dan juga Ustaz Hamid, Syekh Muhammad Al-Bashiri, dan tentunya untuk seluruh jamaah yang masya Allah semangat hadir pada kesempatan kali ini meskipun hujan turun. فتعجبت يعني أن البرنامج في هذا المجلس ما زال مستمرا من شدة نزول المطر، وكذلك ما زال الجماعة ينتظرون هذا الخير لكي يصيبهم هذا الخير الذي ينتظرونه من المولى سبحانه وتعالى. Beliau ini heran, apa yang membuat pian ini bisa bertahan di majelis ini, padahal hujan, basah, mengalihi, membuat repot. Tapi beliau takjub apa yang sebetulnya bisa membuat pian bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Dan tentunya kita semua ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal majlis al-mubarak nahnu fi lailah mubarakah wa hiya lailah haul الشيخ الولي محمد زيني بن عبد الغني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا من أسراره وأنواره وبركاته ونفحاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan tentunya kita di sini bersama-sama dalam rangka acara haul, dalam rangka mengingati sejarah-sejarah beliau, mencari berkat tentunya dari majelis haul, guru kita, guru sekumpul, dan beliau juga mendoakan semoga kita dimudahkan jalannya dalam meniti jalan beliau, menuntut ilmu dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-majalis majalis khair wa barakah, fiha al-khair wal barakah, fayaqtadim hadhihi al-majalis wa la tufawwidha ala nafsik. Dan tentunya sudah pasti majelis yang seperti ini yang dibuka dengan penuh kebaikan ini isinya banyak sekali kebaikan dan juga keberkahan. Maka yang kami harapkan di sini kita semua bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan tersebut. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحث أمته على التمسك على المحافظة على الملازمة لهذه المجالس، لأن في هذه المجالس تتنزل أنوار الرحمن سبحانه وتعالى، رحمات الرحمن سبحانه وتعالى، وتتنزل نفحاته سبحانه وتعالى على عباده المقبلين عليه. Maka dari itu Nabi Muhammad senantiasa memadahi kepada ulun pian kita seberataan supaya apa? Agar senantiasa menjaga majelis seperti ini. Kenapa kalau kita menjaga majelis seperti ini? Agar Allah itu menurunkan keberkahan kepada kita semua. Kalau kita semangat bermajelis seperti ini, semangat mengingat Rasul dalam acara mengingat para ulama, maka rahmat Allah dan keberkahan Allah itu akan turun kepada kita semua. فالواحد منا أو الكل منا جاء من بيته قاصدا لنيل البركة، فالكل امرئ على حسب نيته، كلكم على حسب أعمالكم إن شاء الله، على حسب نياتكم تحصلون من الخير الوفير ما قدره الله لنا ولكم بهذا المجلس المبارك. Maka tentunya setiap orang yang berangkat dari rumah ini sampai sini pahalanya beda-beda. Nah, ada yang pahalanya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, sesuai kadar niat. Makanya di sini beliau mengingatkan kepada kita semua
yang berangkat jauh-jauh, ada yang dekat dari rumah, itu sesuai nikmat, sesuai niat kita semua. Semoga apa yang kita niatkan itu sesuai ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا في مثل هذه المجالس المباركة ننظر إلى وجوه المشايخ، ننظر إلى وجوه السادة، ننظر إلى أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النظر إليهم كالنظر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. Maka kemudian ada kesempatan yang lain yang kita bisa dapatkan di majelis ini, yaitu nador ila masyayikh. Nador itu melihat langsung dengan mata. Siapa yang dilihat? Para masyayikh yang hadir pada kesempatan kali ini. Maka beliau menegaskan lagi, melihat masyayikh tatkala di zaman ini itu bagaikan nador ila Rasul. Bagaikan melihat Nabi Muhammad SAW. نحن نقصد في الحضور إلى هذه المجالس نية واحدة من حصول البركة والنظر إلى وجوه السادة الباعوي، مشايخ الحبائب الموجودين في المجلس والعلماء الموجودين في المجلس، لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بنظرهم، وإذا نظر الله إلينا سبحانه وتعالى بنظرهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بما فينا. Maka tentunya salah satu niat kita selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niat yang kedua adalah husulul barakah, supaya kita tuh mendapatkan berkah. Ini mahal berkah ini. Belum ada toko yang menjual berkah setahun. Makanya berkah ini sangat mahal. Yang kedua, niat kita bisa melihat para ulama. Karena dari ulama inilah kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan pengajaran para ulama ini kita bisa lurus hidupnya. Tentu semoga kita mendapatkan berkah dari para ulama. Amin. Ya Rabbal ففي مثل هذه المجالس يوجد فيها كثير من الحبائب أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظركم إليه كالنظر إلى جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan majelis seperti ini ada kadang beberapa habaib atau seperti beliau Habib yang hadir, yang mana Habib ada di antara kita itu menjaga ilmu-ilmu dan warisan langsung dari Rasulullah SAW. Makanya barang siapa yang memuliakan mereka itu sama saja kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحب الله وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فنحن علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف نحب أهل البيت، لعلنا أن نحشر معهم. وكذلك يقول العلماء رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. من هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم أمان الأرض فالذاكري شبهوا بالأنجم الزهد صلى الله عليه وسلم. Dalam salah satu hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, Nahibbullah, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, lima yughrukum bin ni'amih, yunzil alaikum bin ni'amih, yakni yunzil alaikum, yun'im alaikum. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu orang yang diberikan diyun'im, yaitu paling diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbullah lima yunzil alaikum minan ni'am, karena huwa lazim mahmud Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang dicintai oleh Allah yang kedua itu orang yang mengingat, tentunya menyukai orang yang nahnu nuhibbullah, la budda an nuhibballah. Ahibbullah fi'l amr. Kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah yunzil alaina ni'am. Karena Allah yang memberikan kita semua nikmat. Wa ahibbuni, الثاني أحبوني لحب الله. Dan yang mencintai Allah, la ahibbun nabi lihubbillah. Dan juga mencintai Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbun nabi lihubbillah. Mencintai Nabi dengan niat supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Idza anta tuhibbul Mustafa, dalil hubbika lil Mustafa, dalil hubbika lil Mustafa annaka tuhibbu ahla al-bait. Idza anta tuhibbu ahla al-bait, anta tuhibbu an-nabi. Lakin ma tuhibbu ahla al-bait, kayf tabgha an-nabi yuhibbuka? Dan yang ketiga, bagaimana kita cara mencintai Allah, mencintai Nabi, tentunya dengan warisan Nabi yaitu ahlul bait. Ini itu para ahlul bait. Iya, para penerus Nabi, para habaib tentunya. Itulah yang harus kita cintai karena
barang siapa yang mencintai Ahlul Bait sama saja mencintai Nabi. Barang siapa yang mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يحثنا على أن نستوصي بأهل بيته خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بأهل بيتي خيرا. Maka Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan isyarat kepada kita agar senantiasa mencintai Ahlul Bait, mencintai keturunan-keturunan sendiri. Kenapa? Dengan itulah keberkahan kita akan bisa kita dapatkan. أبا هريرة قنبل رحمه الله رحمة الأبرار وجعل دوره روضة من رياض الجنان كان يعلم أهل هذه القرية المباركة أهل هذه البلدة المباركة حب أهل بيت رسول الله. Pas benar guru kita dulu sekumpul ketika beliau membuat adat bermajelis. Di situ salah satunya beliau ada rasa cinta yang sangat kuat kepada pengurus dari Nabi Muhammad SAW, yaitu para Ahlul Bait. Itulah salah satu berkah yang didapatkan oleh beliau. فلذلك أبا هريرة يعلم أهل البنجاب كيف يحب أهل البيت. إذا هو زرع في قلوب أهل البنجاب حب أهل البيت. فنال الخير والبركة أهل البنجاب ببركتهم بماذا؟ بوسيلة بحبهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Falihada, maka dari itu kata beliau, guru sekumpul itu ingin menanamkan kepada kita semua zar'a di dalam hati kita bagaimana cara mencintai para Ahlul Bait, yaitu penerus-penerus Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah ditanamkan dalam hati kita, ditanamkan dalam diri kita bagaimana mencintai Ahlul Bait, itu kata beliau akan ada keberkahan di dalam kota tersebut, bahkan menyebar luas. أكيد هذا بلا شك. أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض الذاكرين. ولذلك كان أبا هريرة قنبل دائما يتحقق بهذه المعاني في حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beliau sudah tidak ragu sama sekali, yakin benar yang namanya Ahlul Bait itu salah satunya adalah hikmahnya buat kita amanullah. Itu yang memberikan keamanan kita kepada kita semua. Bisa jadi di daerah sini belum na'udzubillah min dzalik, tidak ada bencana sama sekali. Apa sebabnya? Bisa jadi karena warga kampung sini salah satu ciri khasnya adalah suka dengan Ahlul Bait, suka dengan penerus Nabi Muhammad SAW. فمحبة أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب أهل بيتي لحبي. kalau أنت تحب أهل البيت محمد النبي عليه الصلاة والسلام تحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ترتقي إلى مراقي عظام، وهي أن تصل إلى محبة إلى أن يكون لك مكانة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام لأنك أحببت أهل بيته. Dan salah satunya kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, tentunya kita nanti akan dituntun dan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Karena itu sudah dipastikan, sudah pasti. Karena salah satu tangga yang harus kita naiki untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW, salah satunya kita harus mencintai siapa? Ahlul Bait, yaitu penerus Nabi Muhammad SAW. ولذلك هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الفاضل، هذا الرجل صاحب الولاية في هذه البلدة المباركة، نفتخر بوجود مثل هؤلاء الرجال في إندونيسيا، بأن علمونا كيف نحب العلماء، علمونا كيف نحب الحبائب، علمونا كيف نحب أخانا المسلم، علمونا الأخلاق النبوية حتى اقتدينا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. Nah, beliau ini, guru sekumpul ini, Masya Allah, salah satu orang yang mulia, orang yang berilmu, kata beliau, orang yang mengajarkan ilmunya kepada kita, itu mengajarkan bagaimana kita itu mencintai yang pertama para ulama, kemudian mencintai para habaib. Karena kalau sudah ada dua ini ditanamkan dalam hati, itu akhlak itu pasti jujur, akhlak itu pasti benar. Maka akhlak seseorang dilihat seberapa dia mencintai kepada ulama dan para habaib tentunya. يكفي يا شيخ حمد
والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.